वेलकम बैक टू ओडीजी एजुकेशन। आज आम केते गुड़े हॉट क्वेश्चन परीक्षा रे आसला बेले क्वेश्चन गुड़िक करवा। देख दुईटा त्रिभुज दिखाई एमती क्वेश्चन आसो ये क्वेश्चन आसो ए बी सी डी ई एफ दुईटा त्रिभुज दिखाई भूमिर अनुपात दिखाई क्षेत्रफल अनुपात दिखाई है मनकर क्षेत्रफल अनुपात 4/5 और 4:5 है क्षेत्रफल अनुपात दिखाई भूमिर अनुपात दिखाई मनकर 3:2 दिखाई भूमिर अनुपात तार उच्चतार अनुपात मागिथ के दुईटा त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात दिखाई भूमिर अनुपात दिखाई उच्चतार अनुपात मागिथ देखे यहाँ भूमि अच्छी आर यहाँ उच्चता नहीं जाए यहाँ उच्चता यहाँ H1 धर यहाँ H2 धर जाए है दुईटा त्रिभुज है। अच्छा क्षेत्रफल आग क्षेत्रफल बाहर करिए यहाँ क्षेत्रफल यहाँ क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है यहाँ किन हम आर एरिया ए विषय हाफ भूमि इंटू उच्चता हाफ भूमि BC इंटू उच्चता H1 यहाँ सेमती हाफ भूमि EF इंटू उच्चता H2 है देखिए हाफ ऑफ कटिगला और कि BC बाय EF इंटू H1 बाय H2 यहाँ देखिए 4/5 देला 4/5 देला भूमिर अनुपात 3:2 दैट मीन्स 3/2 4/5 इज इक्वल टू भूमिर अनुपात 3/2 इंटू H1 बाय H2 है यहाँ कौन करवा बड़ लीजिए ना कि 4:2 बाय 3:5 इज इक्वल टू H1 बाय H2 कहता है यहाँ 8/15 तार 8:15 आसगला 8:15 एमती क्वेश्चन थी देखिए केमती क्वेश्चन जो दुईटा त्रिभुज कहला ताहले यही सूत्रटा पकड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू भूमि आर भूमि दीटा भूमि दे B1 बाय B2 इंटू H1 बाय H2 दिस इज द फॉर्मूला यही फॉर्मूला पकड़ बाहर भूमिर अनुपात उच्चतार अनुपात क्षेत्रफल अनुपात ए अनुसार ये फॉर्मूला पकड़े ये आसीज ये क्वेश्चन गोटे थो ये गोटे हॉट क्वेश्चन थाए। नेक्स्ट देखे ये क्वेश्चन गुड़िक परीक्षा प्राय आसो तेणु भल भाव करवा दरकार। आ गए देख ये दिखाई गोटे ABC त्रिभुज ABC त्रिभुज D एक बिंदु अच्छी D एक बिंदु अच्छी BD is to CD is equal to 3:2 3:2 है ये पूरा त्रिभुज क्षेत्रफल दिखाई 60 cm²। एबीडी क्षेत्रफल मागिছে यार एबीडी क्षेत्रफल मागिছে है मन रखे ये त्रिभुज दुईटा त्रिभुज है एका शीर्ष बिंदु भूमि एक रखी अच्छे दुईटा त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात भूमिर अनुपात सहित सामान हम दुईटाकर क्षेत्रफल अनुपात भूमिर अनुपात सहित सामान हम है। अच्छा यहीटा के 3:2 अच्छी तार एतिक 3 भाग यहाँ हूँ 2 भाग 3 भाग 2 भाग ताल 5 भाग है 5 भाग रू यहाँ 3 भाग यहाँ 2 भाग एमती करदे है
60/5 into 3 এটা 3 ভাগ ଅଛି ঠিক କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 36 ହେଲା 36 ସେମିତି ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେକର ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜରେ XY parallel to BC ଅଛି XY parallel to BC ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଅନୁପାତରେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ ଅନୁପାତରେ ସପୋଜ ତୋର ଏ ରେ AX/BX ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AY/CY ଅପସନ୍ ବି ଗୋଟେ ଥିବ AX/AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AY/AC ଅପସନ୍ ସି ଥିବ AX/AY ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BX/CY ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବ ଡି ରେ AX/BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ XY/AC ହେଲା ତୋତେ ଏମିତି ଦେଲା ଏବେ ତ ଦେଇଥିବ ପାର୍ଲାର ଦେଇଛି ଏଠି ଯେ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା ଦେଖେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସମାନ୍ତର ଅଛି ମାନେ AX/BX ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ AY/CY ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ଠିକ AX/AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ AY/AC ଏ ଦେଖ ଠିକ ଥିବ ହେଲା ଦେଖୁ ଆଉ ଥରେ AX/BX AY/CY এইটা ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟା ଏପଟକୁ ନେଇଯାଇଛି এটা ঠিক আছে ইট ইজ অলসো করেক্ট একান্তর প্রকারে এর মধ্যে ঠিক হবে কিন্তু AX/BC সম্পর্ক কিছু নেই তো এইটা হলো ভুল এটা অসত্য ঠিক না এটা একটা প্রশ্ন ଥିବ বুঝলা কেমন করা হচ্ছে আচ্ছা বহি অনুশীলন ধরি সে কোশ্চিন দেব বুঝলে না অনুশীলন ধরিকি তুমি যাহা ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ସେ ଦେଇଥିବ তাহলে ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଆସେ ଏମିତି ଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମାନ୍ତର ଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାରାଲାଲ୍ ଅଛି ପାରାଲାଲ୍ ଥିବ ଏବିଟା ABC DEF ହେଲା ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଥିବ ଟିକେ ଏବିଟା ଦେଇଛି 2 BC ଦେଇଛି 3 ହେଲା ଆଚ୍ଛା D ଦେଇଛି 3 ଦେନ୍ EF ମାଗିଛି ଏଇଟା କେତେ ହବ ବୁଝିଲା ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି ଏଇଟା ପାରାଲାଲ୍ ଦେଉଛି ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଟା ବହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁଶୀଳନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଦେଖେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁପାତ ଆସିବ ବୁଝେ AB/BC DE/EF ପକେଇଦେ 2/3 is equal to 3/x ନେଇଯିବା ଏଟାକୁ 2x is equal to 9 x is equal to 9/2 it is equal to 4.5 ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଥିବ ଏମିତି ଥିବ ବୁଝିଲୁ ABC DEF ଏଟା ପାରାଲାଲ୍ ଥିବ ଏଟା ପାରାଲାଲ୍ ଥିବ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏମିତି BC is equal to 1.5 into AB ବୁଝିପାରିଲେ ମାଗିଛି DE is to EF କେତେ ହେଲା এইটা ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେୟା ପଡ଼ିଥିବ ଆଇଦର ଏଇଟା ଥିବ ନହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିବ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଥିବ 1A ରୁ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଏମିତିଆ ଥିବ ଗୋଟେ କୋଉଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖେ କେମିତି ହବ এইটা ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖେ ଏଇଟା AB BC/AB ଏଠିକି ଆଣିବା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1.5 ଏଇଟା ଏପଟକୁ ଆଣିବା
BC by AB is equal to 15/10 3/2 3/2 ହେଇଗଲା। BCଟା କେତେ ହେଲା? BCଟା 3 ଭାଗ, ABଟା କେତେ ହେଇଗଲା? 2 ଭାଗ। ଏତିକ 2 ଭାଗ, ଏତିକ 3 ଭାଗ। ସେଇଭଳି ଏତିକ 2 ଭାଗ, ଏତିକ ଦେଖ এইটা দেলা এতিক 3 ভাগ হব। এটা দেখো BC ଅଛି 3, AB ଅଛି 2, তাহলে BCটা 3 ভাগ, এটা হলো 2 ভাগ। সেমতি এইটা 2 ভাগ, এটা 3 ভাগ, এইটা 3 ভাগ, এটা 2 ভাগ আছে ହେଲା। হ্যাঁ, সে মাগিଛି କ'ଣ? DE, DEଟା କେତେ? 2 ଭାଗ ହେଲା। এটা କେତେ ହେଲା? 3 ଭାଗ ହେଲା। ତାହେଲେ এটা କେତେ ହେଲା? 2:3। ଏମିତି এইটা ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିଥିବ? এইଟା BC ନେଇଥିବ, এইଟାକୁ BC AB କରିଥିବ, এইଟାକୁ BC କରିଦେଇଥିବ, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ସେମିତି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ଗୋଟେ ଥାଉଛି, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖେ, ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କର। ମନେ କର, ଦେଖେ ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଆହେଇଥିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ABC ହେଲା। ଏଇଟା ଏଠି ପାରାଲାଲ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ DE ପାରାଲାଲ ଟୁ BC ଦେଇଦେଇଛି, ବୁଝିଲୁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଇଥିବ AD ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3/5 AB ଦିଆହେଇଛି, 3/5 AB ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି। ତ এইটা ଦିଆହେଇଛି 2.4 cm ଦିଆହେଇଛି, 2.4 cm ଦିଆହେଇଛି। হোয়াট ইজ CE? এটা ভাবিଥିବ ହେଲା। দেখେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା? AD ବାଇ ଏଇଠି ଏଇଟା ତଳକୁ ଆଣିବ। AD ବାଇ AB ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେଲା? 3/5 ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ, AD 3 ଭାଗ, ABଟା 5 ଭାଗ, ଏ ପୁରାଟା 5 ଭାଗ। ସେମିତି এইটা ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗ, ଏ ପୁରାଟା 5 ଭାଗ। ତାହେଲେ এইটা 3 ଭାଗ ହେଲା, ଏ ପୁରାଟା କେତେ? 5 ଭାଗ ଅଛି। ତାହେଲେ 3 ଭାଗକୁ 2.4 ଅଛି। ଭାଗକୁ କେତେ ହେବ? 3 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ 0.8 ହେଲା। ଯଦି এইটা ତୋର କେତେ ଅଛି? 3 ଭାଗ, ତାହେଲେ ପୁରାଟା 5 ଗଲେ 2 ଭାଗ ହେଲା। ହେଲେ ଭାଗକୁ 0.8, 2 ଭାଗ କେତେ ହେଲା? ଆକୁ 0.8 into 2, 1.6. This is the answer, 1.6. এটা ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ। এইଭଳିଆ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ପ୍ରାୟ ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆମେ ବହିକୁ ଧରି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଦେବ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଧରିନେ ତୋତେ ଯଦି ଏମିତିକା ସମାନ୍ତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ, ଏମିତି ସମାନ୍ତର ଥିବ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା। ଏଇଟା ପାରାଲାଲ ଥିବ, ଗୁଡ଼ାକ ପାରାଲାଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ନା ଏଇଠି ଧରିନେ, ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଧରିନେ ଏତିକ 14 ଦିଆହେଇଛି, এইটা ମାଗିଛି ହେଲା। କ'ଣ କରିବା? ଏ ଦୁଇଟାକ ମିଶେଇ ଦେବା, /2 କଲେ ଏଇଟା ଆସିବ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟାକ ମିଶେଇ ଦେବା, ହଁ ବାସ୍। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା 22 ହେଲେ 11 ହେଇଗଲା। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଅତି ଇଜି କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ବେଳେବେଳେ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଏମିତି ଥିବ ପାରାଲାଲ ଅଛି ହେଲା, ଏମିତି କ୍ରସ୍ ଥିବ, ଏମିତି କ୍ରସ୍ ଥିବ ହେଲା। এইটা କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ମଝିରେ ମାଗିଥିବ, ତା ରିଲେସନଟା ଏମିତି, ଏ ତଳଟା ବଡ଼ଟା, ଏ ଦୁଇଟାକ ଆଡ଼ କରିକି /2 କଲେ ଏଇଟା ଆସିଗଲା। ସେମିତି ଧରିଲେ ତୋର এইটা ଦେଇଦେଇଛି 10 ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଇଛି 4, এইটা ମାଗିଥିବ, କ୍ରସ୍ ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା କ୍ରସ୍ କରିନଥିବ, ଏମିତିକା ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା ମାଗିଥିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? এইটাରୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କରିଥିବା, /2 করে ଏଇଟା ଆସିଗଲା। 10 - 4/2, 6/2, it is equal to 3, या 3 ପଡ଼ିବ ହେଲା। ମାଇନସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆ ମାଗିଥିବ, ଏଇଟା 1A ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ଯେତିକ କଲେ 1A ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ହେଲା।
नेक्स्ट देखे आ गोटे क्वेश्चन थी 1B रे ए क्वेश्चन प्राय आसे कौन कर एमती दे क्वेश्चन ए बी सी यहाँ समद्वि खंडक कर ए कोणटा समद्वि खंडक कर डी है हाँ समद्वि खंडक कर कौन कर क्वेश्चन प्राय आसूचे देखिए पड़े कौन जाऊँगी देखे ये दीटाकर क्षेत्रफल अनुपात कोटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी एटा 1 एटा 2 धरिया 1 और 2 रो एबीडी आउ एसीडी क्षेत्रफल और अनुपात भूमि अनुपात सहित समान भूमि अनुपात ता माने बीडी इज टू सीडी बुझल अच्छा हेले एटा कोण उपपाद्य 3 अनुसार पड़े एक कोणर अंतर समद्वि खंडक सम्मुखीन बाहु जो 2 अंश विभक्त करे से छिदितांशर अनुपात कोण संलग्न बाहुर अनुपात सहित समान हुए देयरफॉर एटा केमि होतबो ना AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय CD क्षेत्रफल अच्छा क्षेत्रफल अनुपात कौन था BD इज टू CD किंतु एटा आंसर नथिबो तो रेडी आइथो क्या AB इज टू AC AB is to AC ABD ACD जदि चेंज करदेला नाटा को देखिए पड़े ACD इज टू ABD मागिदेला मैंने AC इज टू AB हो आग देखिए कौ त्रिभुज अच्छी से अनुपात पकड़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकदम पूरा हट क्वेश्चन प्राय था यहाँ है आम अनुष्ठ तो छाड़ी कर बुझलानी क्वेश्चन बही को धरी से पचार क्वेश्चन बड़े एमती क्वेश्चन आसे अच्छा आ गए देखे धरने तो एमती बेले बेले क्वेश्चन जाक थाए यहाँ एमती कर है ABCD मैंने तो यहाँ किसी दी न एमती कर यहीटा को देला तोर 120 डिग्री एट इज 30 डिग्री देला डी नहीं 30 डिग्री देला यहाँ देती 8 एटा देती 12 है से मागी कौन ना BD इज टू CD केते BD इज टू CD केते देखे यहीटा 120 गले एतियो कोण केते गला 60 डिग्री यदि एटा 30 अछि इट इज आल्सो 30 डिग्री नहीं कि ता माने एटा समद्वि खंडक हेलानी ए कोन हो थर AB बाय AC is equal to BD by CD. That means कौन है थोड़ा AB by AC is equal to BD by CD. BD by CD AB टा केते हला 8 by 12 is equal to BD by CD. लगी तो कर दे केते हला 2 by 3 is equal to BD by CD एबे हे गेला 2:3 एटा BD is to CD है ना जान पत्र मांग बढ़िया क्वेश्चन है आई तो जदि एटा नथिबो ए क्वेश्चन तो पर मन करे से देइनी हैला ए क्वेश्चन थाई पारे ना एमि करथिबो ना एटा नै जेतो A B C हैला A B C देछे एटा धरे एटा 9 देला एटा को 12 देला एटा एमि कर देछि इट इज P धर हैला एटा देछि ए दुटा को कोन समान देथो माने 25 देथिबो एटा 25 देछि हैला से मागिथिबो AP is to AC और PC is to AC और AP is to PC ए अनुपात केता हो देखला हैला एटा मते सेही अनुसार पड़ला कोन समद्वि खंडक हे गेला एटा देखियो पुरो 25 डिग्री दे देछि तामने कौन समद्वि खंडक है नहीं छिदितांशर अनुपात कोण संलग्न बाहुर अनुपात सहित समान तामाने AB बाय BC इज इक्वल टू AP बाय PC AB बाय 12 9 बाय 12 केते होची 3/3/4 हैला माने एटा हैला 3 भाग एटा हैला 4 भाग सेही बळी एटा 3 भाग एटा 4 भाग 3 भाग 4 भाग है AP is to AC देछि
एपटा 3 भाग एटा के पूरा 7 भाग है ताने एटा हो 3:7 PC:AC PC टा आगे अच्छे ताले के 4:7 है AP:PC AP:PC के एटा 3 भाग था 3:4 देखो कोडा से से अनुसार कर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ा सब थाए बही को धरिक आम करवा ना यहाँ देखो अच्छा एमती आउ क्वेश्चन देखे ये क्वेश्चन कि आसता है धरनी मत दे गोटे त्रिभुज ABC सदृश त्रिभुज DEF है दिखाई तो दिहला एपटा दिहला 6 एडी दिहला 4 है AC दिखाई 14 AC दिहला ताले DF टा केते बेले मागिथो से कुछ कहनी सदृश देदेला एमती सब ना जाक दे देखो जदि सदृश दिहला AB/AD साइड लिख जो AB कौन है ना DE AB/DE इज इक्वल टू BC/EF BC/EF नहीं BC/EF है इज इक्वल टू AC/DF AC/DF है अच्छा तो एबिटा दे ना 6 दिहला है DE बुझल इट इज नॉट इट इज DE है DE क्या माने एटा हला केते 4 है 4 देखियो AB/DE एटे अछि देखे AC/DF इज इक्वल टू AC टा केते 14 DF टा आनिबा DF टा आनि के देखो एटा के DF इज इक्वल टू 14 into 4 by 6 है 2 डिवाइड कर के 28/3 दिस इज द आंसर एटा देखिए बड़े केमती कराई है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे देखो आउट क्वेश्चन था पारे ए क्वेश्चन भी आसे ABC है यहीटा कौन करमती कर डी ए कोणटा जहाँ ए कोणटा सिया दे BAD आउ ADC दिराक सामान थो बुझल हाँ एटा कि करवा सी मागी थो को आंसर ठीक बोली देखे यही कोणटा से सामान देती माने ये बड़ त्रिभुजटा ये सानटा कौन हम सदृश हो सदृश देखे यहाँ कमन ही ये कोणटा ये सान त्रिभुजर अच्छी बड़े अच्छी नहीं यही कोणटा तो सामान अच्छी तार जो कोण गुड़िक सामान थी अनुरूप कोणाक सामान थी से आग बाहुर अनुपात सामान हम यहाँ को मन रख अच्छा देखे ये कोणटा सामान अच्छे ना आर आग बाहुटा BC हो आर आग बाहु किए AC है इज इक्वल टू है आ जो को कोण रहा आर एटा रहा आर आईटा रहा बाकी नहीं कि किंतु एपड़ू आग बड़ त्रिभुज पकड़ा बोधा पकड़ा आगे किए अच्छे ना AC अच्छी बुझल हाँ आगे किए रहा CD होगा AC² इज इक्वल टू BC into CD तो ऑप्शन गुड़ा सब थी ये ऑप्शन टा थी मस्ट थी है इन क्वेश्चन थी ये आंसर आम कर सब तक आम ये क्वेश्चन टा यही टाइप प्राय आसे क्वेश्चन टा आगे कर हाँ देखे जदि ये क्वेश्चन थी आ गए प्रकार मनकर दीटा त्रिभुज सदृश देदेला
है सदृश दे ए बी सी डी ई एफ सदृश दे बुझलु हाँ ये देख मनकर एटार क्षेत्रफल अनुपात दिखाई 3:2 दिहला क्षेत्रफल अनुपात बुझल हाँ यहीटा परिसीमा मनकर दिहला धन्य 36 cm दिहला ताले यहीटार परिसीमा केते हम है दुईटी त्रिभुजर क्षेत्रफल सदृश त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात दिखाई 3:2 एटार परिसीमा दिखाई परिसीमा मागिचे ताहले है क्षेत्रफल अनुपात के 3/2 अच्छी वर्ग स्क्वायर करदे देखे परिसीमार क्षेत्रफल अनुपात परिसीमार वर्गानुपात सहित सामान परिसीमार वर्गानुपात सहित सामान आर क्षेत्रफल देदेला क्षेत्रफल अनुपात 3/2 परिसीमा के 36 एटा देनी आर स्क्वायर सहित सामान हो ना नहीं दुईटी सदृश त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात परिसीमार वर्गानुपात सहित सामान होची ताले कौन है थर एटा स्क्वायर हम ना रूट ओवर कर 3/2 कर दे एटा 36/x है नहीं 36/x है ताले एटा कौन करे ना √3/√2 इज इक्वल टू 36/x है x इज इक्वल टू 36 इंटू √2/√3 √3 हम ना अच्छा यहाँ को लघिष्ठ करिए केमी हम देख यहीटा 3 गुणी देवा √3 रे गुणी देवा ताले 36 इंटू √2 इंटू √3/√3 इंटू √3 ताମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 3 ହେଲା 3 ଏଟା ହେଲା 12 ହେଲା એટલે କେତେ होची 12√6 ଆସିଗଲା परिसीमाटा ହେଲା दुईटी सदृश त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात सेमानकर परिसीमार वर्गानुपात सहित समान से अनुसार करेंगे एक क्वेश्चन थी बुझला तो अच्छा यदि यही क्वेश्चन थी ये 5टा क्वेश्चन आसे परीक्षा धरने समकोण त्रिभुज दिखाई समकोण त्रिभुज ए बी सी एटा समकोण त्रिभुज थी एटा ये परपेंडिकुलर अच्छी है हाँ परपेंडिकुलर थी देख आर फॉर्मेट कौन हो ना ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी हम गोटे है यहाँ सेमती बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी बी सी स्क्वायर सी डी इंटू ए सी आ गोटे है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी एडी इंटू सी डी है आउ गोटे सूत्र अच्छी देखे बी डी इज इक्वल टू कौन करवा ए बी इंटू बी सी होल बाई ए सी एति करे ए सूत्रटा आम गोटे क्वेश्चन थाए ए क्वेश्चनटा निश्चित थी एथि भितर गोटे निश्चित रहा कौन है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी है एमती मत बी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी होल बाई ए सी यही फॉर्मेट क्वेश्चन थो मन रखी थी हाँ ये क्वेश्चन जगह थी पारे धरने तो दिखाई ए डी दिहला 4 सी डी दिहला 5 व्हाट इज ए बी टा केते बोली मांगी है ए बी टा केते मांगी देख फॉर्मूला कौन है ये अच्छे ना ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी तो एटी के 4 ताले ए सी टा केते हिजो एटी एदिरा को मिसी जो ताले केते हला 9 ताले ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू 9
ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ଏଇଟା 6 ଆସିବ 6 ଆସିବ ହେଲା ଧରିଲେ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଏଡି ଦିଆହେଇଛି 4 ଏଡ଼ିଟା 4 ଦିଆହେଲା ସିଡି ଦିଆହେଲା 9 ବିଡି ମାଗିଲା ବିଡି କେମିତି କରିବେ এই ফর্মাটটা পকে বিডি স্কোয়ার এডি ইন্টু সিডি বিডি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এডি ইন্টু সিডি বিডি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4 ইন্টু 9 বিডি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 36 বিডি ইজ ইকুয়াল টু 6 আসিগলা এটি ইজ 6 ହେଲା আর পরীক্ষা দেখে দেখো আইদর এমতি সংখ্যা দেখে থিব নহলে এমিডিয়া কথাটা বি থাইপারে বুঝলা এই এমিডিয়া কোশ্চিন থিব ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦେଇଥିବ ଏଇଟା ଦେଇଥିବ ଏଇଟାକୁ ମାଗିଥିବ ତୋତେ ଏମିତି ଦେଲା ଏ ବି ସ୍କୋୟାରଟା ଏମିତି କରିଦେଇଥିବ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଇଣ୍ଟୁ ଏସିବିଟା ଏଇଟା କେତେ କୋଉଟା ହବ ଛୋଟିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଦେବ ସିଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି ଦେଇଥିବ ଏଇଟାକୁ ମାଗି ଦେଇଥିବ ଏମିତି କରିଦେଇଥିବ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଏଡି ଇଣ୍ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିଡି ସ୍କୋୟାର এইভাবে কোশ্চিন এটা থাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টাট কোশ্চিন এটা 1D র 1D কোশ্চিন আ ভিতরে এমবিএ কোশ্চিন নিশ্চিত রহব মস্ট এইভাবে কোশ্চিন থিব হ্যাঁ এই কোশ্চিন নিশ্চিত আসবে কহিলি গোটা পরীক্ষার এ ভিতরে গোটে থিব দেখো এটা ত্রিভুজটা এমনি বুলাই দিয়েছিল হঠাৎ ধরি হব এমনি বুলাই দিয়েছিল হ্যাঁ এমনি କରିଦେଇଥିବ এটা এমনি କରିଥିବ ଏଟାକୁ ଏପଟେ ଏମିତି କରିକି ଏଇଠି 90 ଡିଗ୍ରୀଟା ଦେଇଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିବ ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏପଟେ ବି କରିଦେଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଲେଇ ଦେଇଥିବ ଆମେ ସିନା ତ୍ରିଭୁଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୁଲେଇ ଦେଇପାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଧନ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟ ତୋର ଏମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି এইটা 90 ডিগ্রি କରିଦେଇଛି ହେଲା এই ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସବୁ ମିଶା ହେଇଛି ଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ କରିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ DEF ହେଲା ଏମିତିଆ କରିଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି କରି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଏବିଟା 12 ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା 16 ଦିଆହେଲା ବୁଝିଲେ যদি ଏତିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଗିବ ଏଇଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ DEF କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଗିଥିବ ଆଉ ଏଇଟାର ମାଗିଥିବ ନହେଲେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମାଗି ଦେଇଥିବ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଗ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଡ଼ଟା ଆଣିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ହାଫ୍ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା 12 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 16 6 ଇଣ୍ଟୁ 16 କେତେ ହେଲା 96 ଆସିଗଲା କୋଉଟାର ଏ ବଡ଼ଟାର এইটা যদি মাগিলা তাহলে 4 ভাগରୁ ଭାଗି ହବ ମନେ ରଖିଥା 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଗିଲେ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେବ 96/4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 24 ଏତିକ 24 ପଡ଼ିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରୁ ନେଇଥିବ ଏଇଭଳିଆ କଥା ନେଇଥିବ ତାହେଲେ PQR ଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରୁ ମାଗି ଦେଇଥିବ ହେଲା ଭିତରକୁ ଦେଲା ଶୁଣେ କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗି ହବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ତ 24 ଥିଲା ନା 4 ଭାଗରୁ ଭାଗି ହବ ନା କେତେ ହେଇଯିବ 6 ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ପରିସୀମା କଥା ଆସିଲା ପରିସୀମା ଛଡ଼ା ଏଇଟା 12 ଅଛି ଏଇଟା 16 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 20 ହେଇଯିବ ପୁରାଟା ଯଦି DEF ର ପରିସୀମା ମାଗିଲା ତାହେଲେ ପୁରା ପରିସୀମାର ଅଧା ଯଦି ଦେଖେ ଯଦି ପରିସୀମାର ଅନୁପାତ ହେଇଥିବ perimeter of triangle ABCଟା এইটার ହେଲା তাহলে କେତେ ହେବ এইটা পুরোটা 2 ଭାଗ ହେବ এটা ଭାଗ ହେବ ତାର ଅଧା ହେବ ଏଠି ପରିସୀମାଟା କେତେ ଆସିଲା ପରିସୀମାଟା କେତେ ଆଣିଲା ଏଇଟା 20 ହେଲା
16 है 36 ये 12 48 है अच्छा এটা 48 পড়ালা পরিসীমাটা 48 আছে তাহলে এটার পরিসীমা মাইলে কত পুরোটা 24 হয়ে তার অধা হয়ে যাবে পুଣି এইটা যদি পরিসীমা না তার অধা হবে 12 হয়ে যাবে এমনি চালଥିବ ହେଲା ନା ଛୋଟ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ନହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତରେ ମାଗି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି ହେଉଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖେ ଏ ସାନଟା ଏ ବଡ଼ଟା ତାମାନେ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ DEF is to area of a triangle ABC is equal to 1:4 ହେଲା ଯଦି ପରିସୀମା ଦେଲା perimeter of triangle DEF is to perimeter of triangle ABC 1:2 ହେବ 1:2 ହେଇଯିବ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ଆସିପାରେ ମେ ବି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବୁ ପରିସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥାଏ ଗୋଟେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ ପରିସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥାଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତାପରେ ଥାଏ ବେଶ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ହେଲା ନହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥାଏ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ABC এইটা କ'ଣ କରିଥିବ ଏଇଟା DE ଏମିତି କରିଛି ଏଇଟା ପାରାଲାଲ ଅଛି ସମାନ୍ତର ଥିବ ସେ ଦେଇଥିବ ଏଠି AD is to BD is equal to 2:3 ଦେଲା 2:3 ଦେଲା ତାହେଲେ ଏ ପୁରାଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ এইটার ক্ষেত্রফল ଆଉ DBCE এটা পিছে বেলে না আর ক্ষেত্রফল দেখে কেমন হচ্ছে তাহলে এইটা এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রফলর অনুপাত অনুরূপ বাহুর বর্গানুপাত সহ সবুজ সমান সংসার করিবা ହେଲା ହେଲେ এইটা ଏ ସାନଟା ଏ ବଡ଼ଟା କ'ଣ ସଦୃଶ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଡିଟା କେତେ ଅଛି 2 ଭାଗ ଅଛି এইটা পুরা কেতে ହେଲା 5 ଭାଗ ହେଲା ନା এটা 3 ଭାଗ ଥିଲା ନା ତାମାନେ এইটা ଯୋଉ 2 ଭାଗ ହେଲା ଏତିକି ତୋର କେତେ ହେଲା 5 ଭାଗ ହେଲା ମାନେ এইটাର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ପୁରାଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁରୂପ ବାହୁର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହିତ ସମାନ ନାଇଁ କି ତାମାନେ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ADE area of triangle ADE is to area of a triangle ABC is equal to 2/5 whole square 2/5 whole square ହେଲା ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 4:25 4:25 ହେଲା ତା ମାନେ এইটা 4 ଭାଗ ହতো ପୁରାଟା କେତେ ହେଲା 25 ଭାଗ এইটা ହେଲା 4 ଭାଗ এটা ହେଲା 25 ଭାଗ তাহলে এটি আর কেতে ভাগ হল 21 ভাগ হল এটা হল 21 ভাগ হয়ে এটা হয়ে 4 ভাগ দুইটা মিশে কেতে হল 25 ভাগ হল আইদরে আকু মাগি থাইপারে নহলে এইটাকু DBCE এটার ক্ষেত্রফলকু এ পুরোটাকু অনুপাত মাগি থাইপারে তেমন এইটাকু এইভাবে ফর্মুলা এইভাবে কোশ্চেন আসিব যেতে কোশ্চেন কহিলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ହେଲା ମ୍ୟାଥରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା 1 A B C D ଆଉ ଗୋଟେ ସଦୃଶ ଥାଇର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିବ ଦେଖେ ଯଦି କ'ଣ କରିଥିବ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ସଦୃଶ DEF ତ୍ରିଭୁଜ ଏମିତି କରିଛି ହେଲା ଦେଖିବୁ ସେ ବାହୁର ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଥିବ ମାନେ AB/DE is equal to BC/EF এটা ঠিক হবে অনুরূপ বাহুর অনুপাত সদৃশ সমান হবে সেমিতি এটা দেখে এমনি পকাইলে এটা আমাদের এমনি করলে কিন্তু SC/DF করবে SC/কোণ হব DF is equal to
AB बाई DE ମାନେ କଥା ସମାନ ନାଇଁ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁମେ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନେକର ସିଏ AB ମାଗିଲା ବା ଏପଟୁ କରିଦେଲା ସିଏ କରିଦେଇପାରେ ତାମାନେ ଏଇଟା FD ହେଇଥିବ ଏ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଦୃଶଟା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ସଦୃଶ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଅନୁପାତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିବ ଏଇଟାକୁ ବାଛିବାକୁ ତୁମକୁ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ AB ସହିତ AB ସହିତ କେଉଁଟା DE BC ସହିତ EF AC ସହିତ DF ହେଇଥିବ ଏମାନେ ଅନୁରୂପ ଭାବ से अनुसार पठ्यपुस्तक ये ऑप्शन थी चार्टा ऑप्शन थी कोटा भूल कोटा ठीक से अनुसार तुम बाछो से अनुसार आंसर देव एवं किंतु ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरा हॉट क्वेश्चन 2 वर्ष आसने आसीज क्वेश्चन मस्ट रहा हाँ मो वीडियोटी भल लगे लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर कमेंट्स कर बेल आइकन को दबाइब थैंक्स।